बक्सानगर आसुकथानि बीजेपीनि बादायनाय फाजिल हुसैननि बिरमुंग फासाल बक्सानगरनि आरालिया आमसायाव बिरमुंग अंगरका हास्तेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा मानजाखा एमएलए पिनाकी चौधरी बिलाल मिया मबाशर आलिते बीजेपीनि हांखर आसुकफां देबब्रत भट्टाचार्य आकसं हास्तेनि काइनि विधानसभा आसुकथायो फिल चौमारिनो किटिंगै बक्सानगर ते दनपुर विधानसभा आमसायाव नुकजाखा बांकुन्दिरि शिबमानि हाइके थोंगोरों बदलनि आदंरकनि बिरमुं बिरमुंग बीजेपी बदलनो बातायै तेरे तेरे खेब फानो हिमजाक याक्सि बदल सीपीआईएम फियाबा काइनि आसुक थाइनो चौमारिनि बिरमुंग सिगांजाक बीजेपी बदल आबो हाइकेनो फासाल बक्सानगर आसुक थाइनि बीजेपीनि बादायनाय फाजिल हुसैननि बिरमुंग बक्सानगरनि आरालिया आमसायो बिरमुंग अंखरका हास्तेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा मानजाखा एमएलए पिनाकी चौधरी बिलाल मिया माबसर आलिते बीजेपीनि हांखर आसुकफां देबब्रत भट्टाचार्य आकसं आसालो आरालिया आमसानि कामी कामी बेरायै बक्सानगर आसुकथानि बीजेपी बादायनाय फाजिल हुसैनो गोबां बुट मारिबाय कप्लाय खालायनायनि बागै कयमुंना रोखा हास्तेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा আসছে কি বলবেন প্রচারে আসছে মুখ্যমন্ত্রী কারণ আমাদের বিজেপি এমন একটা দল সেই দলটা কোনো জিনিসকে হালকাভাবে নিচ্ছে না যার জন্য এখানে উপনির্বাচন হোক আর সাধারণ নির্বাচন হোক সারা ত্রিপুরা রাজ্যের নয় সারা ভারতবর্ষের নেতৃত্বরা এখানে এসে পৌঁছে গেছে কারণ কি আমরা চাই এই জিতটাকে বিপুল ভোটে জিতে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে সামিল করতে এই জন্য আমার মুখ্যমন্ত্রী আসছেন দিল্লি থেকেও নেতৃত্বরা আসছেন আর অল্প কয়েকদিন প্রচার কি বুঝছেন আপনার এই আরালিয়া এলাকায় একদিন কংগ্রেসের দাপট ছিল আজকের দিনে আপনারা দেখছেন আজকের দিনে যে প্রচার বা আজকের মানুষের যে সারা আমার মনে হচ্ছে না যে সিপিএম পার্টি তার জামানত নিয়ে ঘরে যেতে পারবে বিলাল মিয়া গতকাল যোগ দিয়েছে সেই বিষয়ে কি বলবেন তাতে মানুষ আরো আবর্ভিত আপনার প্রচারে আজকে লড়াকু কংগ্রেস নেতা আমাদের দলে সামিল হয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকারকে বিশ্বাস করে আজকে সবাই দলে দলে আমাদের সাথে আসছে যার জন্য মানুষের বিশ্বাস এবং ভালোবাসা নিয়ে আজকে বক্সনগরে দেখবেন সিপিএম প্রার্থীকে জামানত জব্দ করে দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে বিধানসভায় পাঠাবে बक्सानगर आसुकथानि बीजेपीनि बादायनाय फाजिल हुसैननि बिरमुंग फासाल बक्सानगरनि आरालिया आमसायाव हास्तेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा कामी कामी बेरायमानि पार्टी मुंनो किटिंगै खातुं लाइजाक बक्सानगर आमसानि जत बीजेपी आदंरक सुनामुरानि सिमी मुशारफनि ककथुम चिनि खरां।